ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים, וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות. שלטון הטרור באיראן מתמחה בעיקר בדיכוי פנימי של האוכלוסייה באמצעות משמרות המהפכה והבסיג' ובסחטנות אנרגטית עם איום בהעלאת מחירי הנפט בעולם. הוא שוכב על הקרשים, מנהיגיו מסתתרים במנהרות ומתקשים לתקשר ולקבל החלטות. השמיים שלו פרוצים לרווחה וכל התשתיות הלאומיות שלו ומתקניו האסטרטגיים חשופים להתקפות, אבל הוא מכריז שהוא מנצח. כי ממש כמו החיזבאללה בלבנון והחמאס בעזה, לא אכפת לו מהמחירים הכבדים שמשלמת האוכלוסייה. העיקר ההישרדות האישית, שגם היא לא מובטחת. כאשר תתחדש המתקפה הפעם, היא תהיה שונה וקטלנית, ותוסיף מכות הרסניות במקומות הכואבים ביותר, בהמשך למכות העצומות שספג משטר הטרור האיראני עד עכשיו, שירעידו ויקריסו את יסודותיו. Garda Revolusi Islam Iran merilis video penyitaan dua kapal kontainer di dekat Selat Hormuz. Kedua kapal tersebut adalah MSC Francisca dan Epa Minodes yang dilaporkan terkait dengan Israel. Garda Revolusi mengatakan kapal-kapal itu berulang kali melanggar aturan dan memanipulasi navigasi pelayaran. Keduanya juga berupaya keluar diam-diam dari Selat Hormuz di tengah pembatasan ketat oleh militer Iran. Garda Revolusi menyita kapal tersebut pada Rabu 22 April dan membawanya ke pelabuhan Bandar Abbas. Sementara video penyitaan baru dirilis sehari setelahnya yang ditayangkan televisi pemerintah. Terlihat pasukan Angkatan Laut Iran datang menggunakan perahu kecil dengan penutup wajah. Mereka selanjutnya naik ke atas kapal kontainer dan menguasainya. Laporan dari Al Arabiya menyebutkan MSC Francisca berlayar di bawah bendera Panama dengan jumlah awak diperkirakan 20 orang. Sementara kapal Epa Minodes berbendera Liberia memiliki awak sebanyak 21 orang. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz pada Kamis, 23 April 2026, mengatakan Israel menunggu lampu hijau dari Amerika Serikat, AS, untuk melanjutkan serangan terhadap Iran. Katz menegaskan bahwa Israel siap lanjutkan serangan dan menyebut target telah disiapkan untuk mengembalikan Iran ke zaman batu. Ia pun menyebut rencana serangan lanjutan terhadap infrastruktur Iran. Katz menuduh kepemimpinan Iran dalam posisi terdesak dan menuding adanya pemerasan energi. Pernyataan itu muncul di tengah ketidakpastian putaran kedua negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, dengan Teheran belum memastikan keikutsertaannya. ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים, וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות. שלטון הטרור באיראן מתמחה בעיקר בדיכוי פנימי של האוכלוסייה באמצעות משמרות המהפכה והבסיג' ובסחטנות אנרגטית עם איום בהעלאת מחירי הנפט בעולם. הוא שוכב על הקרשים, מנהיגיו מסתתרים במנהרות ומתקשים לתקשר ולקבל החלטות. השמיים שלו פרוצים לרווחה וכל התשתיות הלאומיות שלו ומתקניו האסטרטגיים חשופים להתקפות, אבל הוא מכריז שהוא מנצח. כי ממש כמו החיזבאללה בלבנון והחמאס בעזה, לא אכפת לו מהמחירים הכבדים שמשלמת האוכלוסייה. העיקר ההישרדות האישית, שגם היא לא מובטחת. כאשר תתחדש המתקפה הפעם, היא תהיה שונה וקטלנית, ותוסיף מכות הרסניות במקומות הכואבים ביותר, בהמשך למכות העצומות שספג משטר הטרור האיראני עד עכשיו, שירעידו ויקריסו את יסודותיו. Amerika Serikat kembali menyita kapal tanker yang terkait dengan penyelundupan minyak Iran di Samudra Hindia.
Kapal tersebut teridentifikasi sebagai Majestic X. Departemen Perang Amerika Serikat merilis video penyitaan kapal tersebut di platform X pada Kamis 23 April. Pihaknya menegaskan bakal terus mencegat kapal yang memberikan dukungan material kepada Iran, termasuk di perairan internasional. Data pelacakan kapal menunjukkan Majestic X berada di Samudra Hindia antara Sri Lanka dan Indonesia. Lokasinya hampir sama dengan kapal tanker minyak Tiffany yang sebelumnya disita oleh pasukan Amerika Serikat beberapa hari lalu. Kapal itu hendak transit di kawasan Singapura, Malaysia dengan tujuan akhir Zhoushan, China. Dikutip dari Al Arabiya, Majestic X adalah kapal tanker minyak berbendera Guyana. Sebelumnya, kapal ini bernama Phoenix dan telah dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat pada tahun 2024. Hal ini karena kapal tersebut menyelundupkan minyak mentah Iran. Motor vessel Majestic X, we intend to conduct the boarding of your vessel